Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yofi Putra Swanda, and I want to interpret the video with note-taking method. Let's start. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, yang saya hormati seluruh ketua dan pimpinan lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%, 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan Menteri Keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan, suasana krisis. Yang kedua, saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian.
Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan, ini extraordinary, harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan.
kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I want to interpret that video with taking notes method that I write before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. Which I respect Mr. Vice President, the coordinating ministers, the ministers who are respected, all the heads of the leaders of the institution present, which I cannot mention one by one. Ladies and gentlemen who I respect, the atmosphere in the past 3 months and in the future, there should be an atmosphere of crisis. We too. It should also be that everyone here as the leader, as the person in charge, we who are here are responsible to 260 million Indonesian people. Please underline and please equate those feelings. There is the same sense of crisis. Be careful. The last OECD 1 or 2 days ago said that world economic growth would contract by 6 and could reach 7.6%, minus 6 to 7.6%. The World Bank said it could be minus 5%. This feeling must be the same. We must understand this. Don't be mediocre. Don't be linear. Don't think it is normal. We are in a very dangerous situation. I see that many of us still think it's normal. If I look at this, ladies and gentlemen, they still see this as normal. It's dangerous. Work is still mediocre. Work should be extraordinary. Extraordinary. This feeling, please be the same. We must equate our feelings. If there is only one difference, it's done. Dangerous. So our action, our decisions, our policies, the atmosphere must be in a crisis atmosphere, not mediocre policies, which consider this normal. What is this? What is this? The atmosphere should exist in all of them. Do not use standard things in a crisis situation. Crisis management is different. Everything should be. If you need a purple policy, I will create a purple. If you need a purpose, I will create a purpose. If you have a regulation of the Minister of Finance, then create it to handle the state. Our responsibility to the 267 million Indonesian people, I see that many of us are still normal. I'm annoyed there. Does this have no feelings? This situation is a crisis. Secondly, I warn against spending at the ministry. I see the report is still normal. Immediately release the spending as soon as possible, because the money supply will be more and more. People's consumption will later increase. So ministry spending, please accelerate. Once again, don't think this is mediocre. Hurry up if there are obstacles. Remove it. The ministerial regulation needs to be fast. If necessary, I issue the presidential regulation for the recovery of the national economy. For example, I give an example in the health sector. It is budget for 75 trillion.
75 trillion. Only 53% of the money circulating in the community will be break there. Immediately, it is issued with the use of targeted uses so as to trigger payment of allowance for doctors, for specialists, for medical personnel. Immediately issued. Shopping for equipment out immediately. 70 trillions have been provided like this. The social distancing, social assistance that the community has been waiting for will be issued immediately. If there is a problem, take field action. Even though it's good enough, but it's new. This is extraordinary. It should be 100%. In the field of economics is the same. Soon, economic stimulus can go to small businesses or micro businesses. They wait for everything. Don't let them die first, then we will help. It's meaningless. It's very dangerous when we feel like nothing. Very dangerous. Micro enterprises, small scale businesses, medium sized businesses, large businesses, banking, everything related to the manufacturing economy, industry, especially the labor intensive ones. Give priority to them so that there are no layoffs. Don't have massive layoffs. Even a rupiah of money hasn't yet entered our economic stimulus. Just because the affairs of this regulation are extraordinary. I must say it as it is. There has been no significant progress. Nothing. If you want to ask for another perpu, I will make a perpu. If there is not enough, as long as it's for the people, as long as it's for the state, I'm risking my political reputation. Once again, please really feel this, all of us. Don't let anything actually disturb us. Once again, we really have to take these extraordinary steps, and I'm opening up what are called steps. Whether they are political steps, whether they are government steps, I will open whatever steps are extraordinary. I will do to 267 million of our people for the country. It could be disbanding the institution. It could be that a reshuffle has been on my mind. Whether it's for a purpose, which is even more important if it is necessary, because this atmosphere must exist. If you don't feel this atmosphere, ladies and gentlemen, we're done. Uh, this means that I will take extraordinary hard action. I think that's all I can say on the auspicious occasion. I really ask you, ladies and gentlemen, to understand what I said earlier. Hard work with hard work in an atmosphere like this is very necessary. Speed in an atmosphere like this is needed. Beyond standard action like this is very necessary in crisis management. Once again, if a legal umbrella is still needed, I will prepare it. I think that's all I can say. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.